जय जगन्नाथ सांग मैंने आपण उत्कल विद्यालय परिवार को स्वागतम। सांग मैंने आगामी दिन में जो टीचर वैकेंसी आसवाक जाऊँगी आज आम से विषय डिस्कसन करवा कि जूनियर टीचर केबे आसीबो, एसएसपी टीजीडी हो कि ओएबीएस हो एवं जो आरएसटी स्पेशल ड्राइव आसबार था सेटा केबे आसीबो। जदि आप 2024 और 26 बीएड कर आपण आरएसटी और जेटी केबे आसीबो आज से विषय डिटेल्स डिस्कसन करवा। तो आसु देखा। तो सांग मैंने आमर जो ओटीटी एग्जाम थिला ये ओटीटी एग्जाम जो रिजल्ट केबे पब्लिश हम ना जनवरी 20 भितर ओटीटी रिजल्ट पब्लिश हम जोटा बीएससी सभापति कही सारी और ये जो ओएसटी एग्जाम यह जनवरी 20 हम। तो यही दुईटा एग्जाम आम बहुत इंपोर्टेंट थिला और ये एग्जाम ऑलरेडी गोटे कंप्लीट हो सारी आ गोटे बाकी अच्छी। तो ये दुईटा एग्जाम सरला नेक्स्ट जो रिक्रुटमेंट आसवाक जाऊँगी आज आम से विषय डिस्कसन करवा। तो जदि आम फास्ट जूनियर टीचर वैकेंसी कथा डिस्कसन करवा आमर जो ऑनलाइन ग्रीवेंस दिखाई ये जो ऑनलाइन ग्रीवेंस कौन नोटिस आस। तो सांग मैंने देखो यही जो ऑनलाइन ग्रीवेंस दिखाई जूनियर टीचर केबे आसो से रिगार्डिंग कौन आसी एक्जाक्ट डेट एबेठू प्रेडिक्ट कर हम ना कारण से जानी शुणी कहूना कि कौ डेट्रे एक्जाक्ट डेट केबे एवं यहाँ से लुचेक रखुच्च गवर्नमेंट वाज पब्लिश एडवर्टाइजमेंट इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम गवर्नमेंट निज अनुसार एडवर्टाइज बाहर कर कहूँ। जदि आपण मैंने ओडिशा सरकार आम मुख्यमंत्री जो निजुक्ति खबर शुणव तो 3 वर्ष में 45,000 शिक्षक नियुक्ति देवे से चारिड़े बर्तमान बारंबार कही आसुँच। तो ये जमापड़ी जूनियर टीचर खूब शीघ्र आसो एवं आउ गोटे नोटिस लक्ष्य करूँ कि मार्च मास भितर जूनियर टीचर आसो एक टीचर ग्रुप रे मेसेज सेयार होती। तो यही सबको जब आम लक्ष्य करवा ताले आपण मैंने निजे ये डिसाइड करूँ कि जूनियर टीचर केबे आसो कारण बर्तमान तो आम ओटीटी एग्जाम सरीगला रिजल्ट बर्तमान कौन हम ना पब्लिश हो जानते जनवरी 20 ओटीटी रिजल्ट पब्लिश हम। तो से यदि सबको आम लक्ष्य करवा सांग मैंने मुझे कहूँ जूनियर टीचर केबे आसो जब आप एक्जाक्ट डेट आप आशा कर मन रखु फेब्रुआरी लास्ट है आपण मैंने फेब्रुआरी लास्ट रे जूनियर टीचर वैकेंसी देखा पाइबे। तापर रहा एसएसपी टीजीटी केबे आसो जो आप बारंबार पचार देखो एसएसपी टीजीटी बर्तमान कौन हो जो आम ओएसटी एग्जाम चलता तार एग्जाम एबे ही नहीं एग्जाम केबे हम ना जनवरी 20 हम एवं जो एलटीआर चली आप जानते एलटीआर जो जॉइनिंग प्रोसेस टी एलटीआर जॉइनिंग प्रोसेस केबे हम ना जनवरी मंथ हम। तो ये एलटीआर जॉइनिंग प्रोसेस सरला आप एसएसपी टीजीटी वैकेंसी देखा पाइबे। आउ गोटे सांग मैंने सब कौन होती बर्तमान सब मेन हूँ इंपोर्टाट केस ये केस टी बर्तमान कौन होची जूनियर टीचर को किसी परिमाण लेट करुच्ची ये केस टी जहाँ भलपाई कारण केस जब आम विन कर जानते केते वैकेंसी आसो जब आम केस विन कर पाखापाखि 7,000 वैकेंसी आसो। तो से सांग मैंने ये केस जब सल्व हो शीघ्र एसएसपी टीजीटी वैकेंसी आप देखा पाइबे। यहाँ आम सरकार ऊपर डिपेंड करे केते शीघ्र केस सल्व होची जदि आम नोटिस देखा ऑनलाइन ग्रीवेंस दिया ग्रीवेंस पचर कि एसएसपी टीजीटी केबे आसो। तो सेठी कौन रिपोर्ट आसी ना केस ऑलरेडी टेकन फॉर एग्जामिनेशन एग्जाम हाँपाई केस नि जाइए किंतु एपर्यंत कौन रिजल्ट फाइनाली सबमिट होनी केबे आसो। एवं जदि आम कहवा एसएसपी टीजीटी एवं जदि आम कहवा केते वैकेंसी आसो पाखापाखि एसएसपी टीजीटी 1800 वैकेंसी आसवाक जाऊ। तो आमर केस टी केबे अच्छी ना जनवरी मंथ रे हियरिंग अच्छी। तो जनवरी मंथ हियरिंग आम फाइनाल हो एसएसपी टीजीटी केबे आसो एवं केबे आसो जदि आम एक्सपेक्टेड डेट आम कहवा तो केबे आसो ना मार्च मास सांग माने हो कारण एलटीआर प्रोसेस जनवरी रे कंप्लीट हम। एलटीआर प्रोसेस सरला फाइन मिनिमम 15-20 दिन लगे फाइनान्स को जीवाई फाइनान्स को पार हो सारा केते वैकेंसी आसो जो 2,000 वैकेंसी आसो तो फाइनान्स अलरेडी किसी परिमाण जा सारी कि जब 7,000 वैकेंसी आसला से फाइनान्स सांक्शन करा पड़ो। तो गवर्नमेंट ताको डिसाइड करा पड़ो और ता भितर आउट कौन अच्छे ओडिया पोस्ट अच्छे ओडिया पोस्ट भी क्रिएट होबार अच्छी। तो यही सबको जब आम लक्ष्य करवा 1 ରୁ 2 मंथ टाइम लगे। तो जब एक्सपेक्टेड डेट आम कहवा ताहले आप मन रखु मार्च मास हो एसएसपी टीजीटी वैकेंसी आसवाई जेटी और एसएसपी पाखापाखि समय मध्य आसो 15-20 दिन एपट सेपटे आसबार चान्स अधिक परिमाण अच्छी। एवं सांग देखिए ओएबीएस विषय आप पचार ओएबीएस केबे आसो सांग मैंने ओएबीएस आसबार बहुत चान्स था खूब शीघ्र आसबार हेल्ले आपण लक्ष्य करूँ ये जो नोटिस आप देखिए कि आदर्श विद्यालय लाइब्रेरियन पद गवर्नमेंट कौन कला ना जो लाइब्रेरियन पद थिला ताको उच्छेद करदेला और से कौन कला ना ओडिया पोस्ट क्रिएट कला। ओडिया पोस्ट क्रिएट है यहाँ भल ओडिया पोस्ट पाई किंतु जो लाइब्रेरियन पदटी उच्छेद है से किसी पिला कौन कर हाइकोर्ट रे केस कर जहाँफल कौन अच्छी हाइकोर्ट रे बर्तमान ये जो ओएबीएस जो लाइब्रेरियन पद कौन कर स्टे कर देती। तो से जेपर्यंत ये केस फाइनाल न होती तो से पर्यंत कौन हम आदर्श विद्यालय कौन हम डिले हम क्या आप लक्ष्य करें अलरेडी कोर्ट कही सारी कि आप पद माने बर्तमान केस चली।
ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେସ୍ ସଲ୍ଭ ରହିଛି ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୱେବେସ୍ ବି ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ତ ଯଦି ଆମେ କହିବା ଆପଣ ଏବେ ଟିକେ ୱେବେସ୍ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଛି, ତ କେବେ ଆସିବ ସେଇଟା ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ଡେଟ୍ ଏବେ କେହି କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର କେସ୍ଟି ସଲ୍ଭ ହେଉଛି, ହୁଏତ ଏଇ କେସ୍ ସଲ୍ଭ ହେଲା ପରେ ୱେବେସ୍ ପଦ ଆସିପାରେ। ତ ଏବେ ଆମେ ଲେଖିବା ଆର୍ଏସ୍ଟି ସ୍ପେଶାଲ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ ବିଷୟରେ। ବହୁତ ପିଲା ପଚାରିଥିଲେ ଆର୍ଏସ୍ଟି ସ୍ପେଶାଲ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ କେବେ ଆସିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏଇ ଆର୍ଏସ୍ଟି ସ୍ପେଶାଲ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ ଆସିବା ପାଇଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଇଣ୍ଟେନସନ୍ କ'ଣ ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆକ୍ଟିଭ୍ ଅଛି। ଆପଣମାନେ କହିବେ ଗୋଟେ ଗ୍ରିଭାନ୍ସରେ ଆସିଥିଲା କି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମନା କରୁଛି ଆସିବ ନାହିଁ, ହେଲେ ସେମିତି ନୁହଁ। ବିଧାନସଭାରେ ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଇଥିଲା, ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଲରେଡ଼ି କହିସାରିଥିଲା କି ଆର୍ଏସ୍ଟି ସ୍ପେଶାଲ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ ଆସିବ। এবং ପାଖାପାଖି 2000 ଉପରେ କ'ଣ ଅଛି, ଆର୍ଏସ୍ଟି ସ୍ପେଶାଲ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଅଛି। ଏବଂ এই ଆର୍ଏସ୍ଟି ସ୍ପେଶାଲ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ କେଉଁମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ এই ଆର୍ଏସ୍ଟି ସ୍ପେଶାଲ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ କେଉଁମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ, କେବଳ ଏସ୍ସି ଆଉ ଏସ୍ଟି କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ପିଲା ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଆର୍ଏସ୍ଟି 2022 ମସିହାରେ ଯେଉଁ କଣ୍ଡକ୍ଟ ହେଇଥିଲା, ସେଥିରେ କ'ଣ ହେଇଛି, ବହୁତ ପରିମାଣରେ ଏସ୍ସି ଆଉ ଏସ୍ଟି କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ପୋଷ୍ଟ କ'ଣ ହେଇଥିଲା, ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଥିଲା। ତ ଏହି ଭ୍ୟାକେନ୍ସିକୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବା ପାଇଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କ'ଣ କରିଛି, ଏକ ସ୍ପେଶାଲ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ ଆଣିବ। ଏବଂ ଆଗରୁ ଥରେ ମଧ୍ୟ এই ସ୍ପେଶାଲ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ ଆସିଥିଲା। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆଶା କରିବା এই ଆର୍ଏସ୍ଟି ସ୍ପେଶାଲ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆସିବ। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ କହିବେ କେବେ ଆସିବ, ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ এই ଯେଉଁ ଆର୍ଏସ୍ଟି ସ୍ପେଶାଲ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ କେବେ ଆସିବ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ LTR ଏକ୍ଜାମ୍ ଚାଲେନି, এই LTR ଏକ୍ଜାମ୍ ଯଦି ସରିଯାଉଛି, କାରଣ LTR ଗୋଟେ ରେଗୁଲାର ପୋଷ୍ଟ, এই LTR ଏକ୍ଜାମ୍ର ଯେଉଁ ଜଏନିଂ ଅଛି ଏଇଟା ଜାନୁଆରୀ ମନ୍ଥରେ ଅଛି। ଏହାର ଜଏନିଂଟା ସରିଗଲା ପରେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା, ପାଖାପାଖି ମାର୍ଚ୍ଚ ହେଇଯିବ। ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ବେଳକୁ ଆପଣ ଆର୍ଏସ୍ଟି ସ୍ପେଶାଲ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ମୁଁ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ କ'ଣ ପାଇଁ କହୁଛି, କାରଣ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆର୍ଏସ୍ଟି ଜେନେରାଲ୍ ଆସିବାର ଅଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ସରିବ, ନେକ୍ସଟ ଆର୍ଏସ୍ଟି ଜେନେରାଲ୍ ଆସିବାକୁ ଯାଉଅଛି। ତାପରେ ସାଙ୍ଗମାନେ 2024 ଆଉ 26 ବିଏଡ଼୍ ପିଲା କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା, ପଚାରୁଥିଲେ କି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନେକ୍ସଟ ପୋଷ୍ଟିଂ କ'ଣ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କ'ଣ କହିଛି ନା, 3 ବର୍ଷରେ 45,000 ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବେ। ତା'ମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ 15,000 ଜୁନିୟର ଟିଚର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆସିବ ହେଲା। ଏବଂ ତା ସହିତ ଆର୍ଏସ୍ଟି ଆପଣ ପାଇଁ ଆସିବାକୁ ଯାଉଅଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ଆର୍ଏସ୍ଟି କେବେ ଆସିବ, ଏଇ ଆର୍ଏସ୍ଟି 2026 ମସିହା ସାଙ୍ଗରେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଲାଷ୍ଟକୁ ଆସିବ। କାରଣ କ'ଣ ପାଇଁ 2026 ମସିହା ଲାଷ୍ଟକୁ ଆସିବ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି 2027 ମସିହାରେ କ'ଣ ଅଛି, ଇଲେକ୍ସନ୍ ଅଛି। ତ 2027 ମସିହାରେ ଯେଉଁ ଇଲେକ୍ସନ୍ଟି ଅଛି, ସେଇ ଇଲେକ୍ସନ୍ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ এই ଆର୍ଏସ୍ଟିର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଏବଂ এই ଯେଉଁ ଆର୍ଏସ୍ଟିର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଏଇଟା କେଉଁମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ, ଏଇଟା ସବୁ ପିଲା, ସ୍ପେଶାଲ୍ ପିଲା, ସବୁ ପିଲା ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କହୁଛି ନା, ଆର୍ଏସ୍ଟି ସ୍ପେଶାଲ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ ଆସିବ। এইটা ମାର୍ଚ୍ଚ ଆଉ ଏପ୍ରିଲ ମାସ ବେଳକୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଆର୍ଏସ୍ଟି ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ସ୍ପେଶାଲ୍ ହେଇଯିବ। ଆର୍ଏସ୍ଟିର ଯେଉଁ ସ୍ପେଶାଲ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ଟା ଆସିବ, ଏଇଟା ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ବେଳକୁ ଆସିବ। ତ এইଟା ସରିଲା ପରେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଆର୍ଏସ୍ଟି ଆସିବ ଜେନେରାଲ୍। ଏବଂ এই ଯେଉଁ ଆର୍ଏସ୍ଟି ଜେନେରାଲ୍କୁ କେଉଁମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ନା, ଏହାକୁ ସବୁ ପିଲା ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। ଏବଂ ସ୍ପେଶାଲି ଯେଉଁମାନେ ଏଇଟା 2024 ସାଙ୍ଗମାନେ 2024 ଆଉ 26 ବିଏଡ଼୍ ପିଲାମାନଙ୍କ କଥା କହୁଛି, ତ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏ ଆର୍ଏସ୍ଟି ସ୍ପେଶାଲ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। ତା ସହିତ ସେମାନେ ଜେଟି ମଧ୍ୟ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ଇନଫର୍ମେସନ୍। ଏବଂ এই ଇନଫର୍ମେସନ୍ଟି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେୟାର କରିଛି, କାରଣ ଆପଣ ବାରମ୍ବାର ପଚାରୁଥିଲେ କେଉଁ ପୋଷ୍ଟ କେବେ ଆସିବ, କ'ଣ ଆସିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ଡିଟେଲ୍ସରେ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ କ'ଣ କରିଛି, ଆଲୋଚନା କରିଛି। ଏବଂ ଆପଣ ସେଇ ଅନୁସାରେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଡିସ୍କସନ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଭାବନ୍ତୁ କି କେବେ ଆସିବ। କାରଣ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ସବୁ ପ୍ରୋସେସ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେୟାର କଲି। ଏବେ ଆପଣ ନିଜେ ଭାବନ୍ତୁ କେଉଁ ପୋଷ୍ଟ କେବେ ଆସିବ। ମୋ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି, ଆପଣ ମଧ୍ୟ କମେଣ୍ଟ କରି କହିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ଲାଗୁଛି କ'ଣ ଆସିବ। ଆଉ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ଟିଚର ଜବ୍ ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଏକ ଷ୍ଟଡି ଗ୍ରୁପ୍ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ମୁଁ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ କ'ଣ କରୁଛି, ସବୁ ଗ୍ରୁପ୍ର ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେଇଛି। ଆପଣ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ ଯାଆନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହେଉଛନ୍ତି, ଆପଣ PCM ହେଲା, CBZ ହେଲା, କି ଆର୍ଟ୍ସ ହେଲା, ଓଡ଼ିଆ ହେଲା, ଜେଟି ହେଲା, ଯଦି ଆପଣ ସବୁ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହେଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ତା'ର ଲିଙ୍କ୍ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ ଦେଇଦେଇଛି। ଆପଣ ସେ ଲିଙ୍କ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଡିସ୍କସନ୍ କରନ୍ତୁ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ରହିଲି, ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖାଯିବ। ଆପଣମାନଙ୍କ ମନରେ ଯାହା ବି ଡାଉଟ୍ ଥିବ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ମୁଁ ତା'ର ଆନ୍ସର୍ ଆପଣଙ୍କୁ କମେଣ୍ଟରେ ଦେଇଦେବି। ତ ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।